अस्सलामुअलैकुम हबीबी, कैफ हाल कोयस तय्यब अखबारक शलानिक हाज़ा माफ़ी मरी हाज़ा माफ़ी पाकिस्तान हाज़ा सऊदी अरेबिया अंत मालूम हाज़ा बुरैदा हाज़ा कुल्लो अबियत अबियत अंत शोफ हाज़ा तरीक़ कुल्लो अबियत। जनाब, जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान नहीं है, ये है सऊदी अरब का शहर बुरैदा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है तो रोडें पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं। यहाँ पे बर्फ़बारी टाइप की यहाँ पे ओले गिरे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बर्फ़बारी हुई है। और आगे चल के आपको दिखाते हैं माशाल्लाह से यहाँ पे पूरा यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है माशाल्लाह से। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखें आप माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। এই অঞ্চলটা বেশি করছে খাজুর বাগানের ভিতরে সব হিল দিয়ে যাইতেছে। এই জায়গাটা দেখে কি অবস্থা দেখছেন? আরে বাপ রে, সব হিলে থুপ দেখছস? এলাকা তো বাবু উঠতেছে হিলে, এই সব হিলে থুপ দেখছনি? এদিকেও নেই, সেটাও নেই, এই সাইডে হইছে, ওই দেখো, ওই দেখ, ওই সব থুপ হইছে। এই রোডের সাইডে দেখতে কেমন জমা হইছে দেখছনি রোডের উপরে। আল্লাহু আকবার, বেশি হচ্ছে বেশি। কত বড় কথা তোরা হিলে হচ্ছে চিন্তা করে কি জানি করছেন, এখনো গলে নাই। এই দেখ, ওই সব এই দেখে খাজুর গাছের এই সাইডে সব সিবা ছাড়ে সব ইয়ে হইছে। ওরা মরো সাদা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। সব কি রে, এত রাজ্যের হিল হচ্ছে এই জায়গায়। খাজুর গাছের তো 12টা বাজে গেছে এবছর। এখনো গলে না, চিন্তা করছিস নি কত বড় পড়ছে হিল। আল্লাহু আকবার আল্লাহ। ওই সামনে আরো বেশি ওইগুলোর ভিতরে সব কিভাবে থুপ হয়েছে রোডের সাইডে, দেখিস নি?